Khawti khwadati, مساء الخير عليكم, bonsoir tout le monde, اهلا وسهلا في live d'Algérie Park, bonsoir tout le monde, Azul Fillaoun wa marhaba bikum dans une nouvelle soirée d'Algérie Park. Les soirées de l'information d'Algérie Park se poursuivent. Rabbi ma'akoum ala bali bli marakouch mlah. On a essayé de commencer un peu tard, باش نخلوكم على بالي, vous avez passé toute une journée sans la connexion, sans connexion internet. Vous avez beaucoup de choses à rattraper pendant une journée privée pratiquement de 8h30 jusqu'à 16h, voire 17h de connexion internet. Donc, on préfère attendre un peu en fin de soirée jusqu'à ce que vous puissiez rattraper toutes vos occupations. Nous نكلموا على l'actualité. الله غالب باش معاه, والله غير عجب راه صاري فينا العجب. والله العظيم ولينا كيما زمان جا الماء راح الماء. إذا تشوفوا الأغنية تاع صوير الله يذكره بالخير. جا الماء راح الماء, هاي جات انترنت راهي راحت انترنت, بهدلوا بينا, ولينا نديروا le rationnement d'internet, soi-disant pour des épreuves du bac, des épreuves encore une fois d'un bac qui n'a pas beaucoup de valeur scientifique. Nous en avons parlé hier lors d'une émission où je pense nous l'avons expliqué bien comme il faut, en s'attaquant à plusieurs dimensions de ce problème qui est à la fois socio-éducatif et politique et économique à la fois. اليوم يا جماعه رانا نهضروا على اون اوتر افير. اليوم انا غير عجب, انا فرانشمون ماذا بيا كنت هضرنا عليها ديجا ديريكتومون, مي حتى وين فقد وين العداله الجزائريه وين فقد بها. سي لارجون de la solidarité nationale, les milliards et les milliards qui ont été accordés par l'État algérien à la solidarité nationale pour les distribuer aux personnes pauvres, aux enfants des wilayas du sud, aux personnes handicapées, aux personnes des familles défavorisées. Malheureusement يا جماعه نشوفوا باللي واش صرا, باللي des millions et des milliards ont été volés. Le tribunal de Sidi Mohamed اليوم البارح واليوم il y a eu le fameux procès تاع ولد عباس, l'ancien ministre de la santé, mais aussi avant tout il était l'ancien ministre de la solidarité nationale, واللي جا واللي خلفوا من بعد اللي هو سعيد بركات اللي كان وزير ministre de l'agriculture à l'époque de Bouteflika, من بعد حطوه ministère de la solidarité nationale. هادو les deux ministres وحدهم ils ont pratiquement dirigé ce ministère de 1999 jusqu'à 2012. سمعنا العجب وشفنا يا جماعه ارقام يعني, والحكايات هادو اللي كنا احنا نكتبوا عليهم في لي زارتيك تاعنا ما كانوش يامنونا. النظام الجزائري والعداله الجزائريه ما كانش تامن. كنا نقولهم باللي كاين des associations qui sont totalement fantoches, des associations qui n'ont d'association que le nom, qui n'existent pas, des associations fictives qui ne font aucun travail sur le terrain. وهذه قلناها 100 خطره. بالمره هذه lors des enquêtes judiciaires menées, lors de l'instruction qui a été menée pour enquêter sur les affaires de Jamal Ould Abbas et de Saïd Barkat, la justice algérienne a découvert que l'équivalent de 120 millions d'euros ont été détournés au niveau du ministère de la Solidarité nationale. 120 millions d'euros. L'équivalent de 120 millions d'euros, c'est-à-dire 1857 milliards centimes, 1857 milliards de centimes qui étaient destinés au départ pour les enfants du Sud, pour les handicapés, pour les familles défavorisées, pour les familles nécessiteuses. سرقوا دراهم القليل, سرقوا دراهم اليتيم, سرقوا دراهم مسكين المتشرد, سرقوا دراهم اللي ما عندوش عشاء ليلة, وراحوا سرقوهم وخلصوا بهم des voyages à l'étranger, وشروا بهم des affaires, ils les ont distribués à d'autres associations, dans les copains et les copines, et cet argent a été dilapidé, il n'a jamais servi à nourrir les bouches des affamés, ou là à soulager les douleurs ou les souffrances des personnes pauvres. هاي ليك لا سوليداريتي ناسيونال كيفاش كانت تمشي في الجيري. حنا كنا هضرنا عليها وحنا زقينا عليهم وقلنا لهم depuis 2012-2013 يا جماعه شوفوا لنا البينو تاع لا سوليداريتي ناسيونال, واش هي الحكايه تاع هاي لا سوليداريتي ناسيونال. Il faut savoir que le ministère de la solidarité nationale il a une spécificité en Algérie. وشنو هي؟ كي جا بوتفليقه حط ديريكتومون الشيات تاعو جمال ولد عباس. جمال ولد عباس انتم تعرفوه. Entre 1999 et 2002, c'est Jamal Ould Abbas qui était ministre de la Solidarité nationale et de l'action sociale. Même بعد, entre 2003 et 2010,
زادوا la famille, le ministère de la Solidarité nationale, ils l'ont restructuré, ou là où ils se le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger. هذه من بعد ولد عباس نحوه en 2010 بعثوه ولد عباس عطاو له le ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale entre 2010 et 2012. من بعد خلاوه عطاو له le ministère de la santé et de la réforme hospitalière اللي قعد فيه jusqu'en 2012 باش من بعد كملها خرج من le gouvernement en 2012. Mais avant, il a dirigé pendant pratiquement 11 ans le ministère de la Solidarité nationale. من بعد جا موراه سعيد بركات. سعيد بركات اللي كان حاكم ministère de l'agriculture. ومن بعد il a été switché عطاوه في la Solidarité nationale. سعيد بركات يا جماعة كان ministre de l'agriculture et de l'agriculture pratiquement de 2019 à 2008. من بعد عطاوه ministère de la santé 2008-2010. من بعد حطوه de 2010 jusqu'à 2013 ministère de la Solidarité nationale. Donc باش تفهموا الارقام اللي احنا les chiffres اللي احنا راح نحكوا عليهم, les opérations de détournement et de dilapidation de l'argent اللي حكينا نحكوا عليهم, ça commence entre 1999 jusqu'à 2013. Mais ce qui s'est passé entre 2013 et 2019, il n'y a pas eu encore une enquête judiciaire, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse de la part des services de sécurité, et pour le moment, c'est un trou noir. C'est pour vous dire, ben la situation, ce dossier, il est grave en Algérie. Il est vraiment grave en Algérie. Alors, Jamel Ould Abbas, bien sûr, on fait le habs, ou Saïd Barkat, c'est parmi les premiers qui juin-juillet 2019, اللي رفضوا ونحاولهم l'immunité parlementaire باش يحاسبوهم. Bon, on a applaudi à ce moment-là. Malheureusement, on ne comprend pas pourquoi on a enlevé l'immunité parlementaire uniquement à Saïd Barkat et Jamel Ould Abbas. C'est vrai que Jamel Ould Abbas et Saïd Barkat, ils se sont engagés à retirer, à abandonner leur immunité parlementaire. Mais naturellement, ils l'ont pas abandonné comme ça, parce qu'il y a eu des fortes pressions sur eux de la part de l'institution militaire. ولكن الوقت جاي صالح كان يحطهم في الحبس. ما يسحقش l'immunité parlementaire, ما يسحقش بهم كاع. Alors, est-ce que vous avez le ministère de la Solidarité nationale, c'est quand même un budget important. C'est pratiquement chaque année l'équivalent de 60 à 65 milliards de dinars. C'est-à-dire qu'il y a 60 à 65 milliards de dinars. C'est pratiquement 440 millions d'euros. Pour vous dire, la solidarité nationale, c'est pas n'importe quoi. C'est un budget qui est important. Et chaque année, quand il double 400 et 400 millions de dollars, 400 à 450 millions de dollars, ou la 440, 460 millions d'euros. Ça a été la moyenne de ce ministère pendant les dernières années. De 2013 à 2019, il n'y a pas eu d'enquête. Comment se fait-il que l'État algérien de donner chaque année l'équivalent de 400 millions de dollars ou l'équivalent de 450 millions de dollars et l'équivalent de 400 millions d'euros, alors que nous avons encore des pauvres, nous avons encore des nécessiteux, nous avons toujours davantage de familles nécessiteuses. Nous, le budget à la solidarité nationale et la pauvreté ou les inégalités كانوا يطلعوا en Algérie. Donc من الأول كنا شاكين وكنا نقولوا باللي الدراهم هذو ما راهم يروحوا ما كان والو يعني cet argent dès le départ était clairement détourné. Il n'y a jamais eu d'enquête, personne, on nous a jamais pris au sérieux, etc. اليوم كي طاح جمال ولد عباس وكي طاح سعيد بركات, on découvre l'ampleur de la catastrophe. C'est quoi l'ampleur de la catastrophe? Rien que l'argent détourné, bien 99 هما بداو ب 2001 يعني 99 2000 ما حسبوهمش صراحه. Les enquêtes, le dossier qui est au niveau de la justice algérienne, c'est depuis 2001 jusqu'à 2013. Sont l'équivalent de 120 millions d'euros de تسرقوا يعني 1875 milliards de centimes. هادو الدراهم تعمل. نعطيكم des exemples تشوفوا يعني حكايات واش كان صاري في البلاد ومازالوا صاري يعني parce que le problème de la justice algérienne,
Je reconnais que dans le dossier de la solidarité nationale, le tribunal, les magistrats du tribunal de Sidi Mohamed, ils ont fait un travail beaucoup plus professionnel que dans l'affaire de Kouninef. Pourquoi? Parce que l'affaire de la solidarité, des fonds de la solidarité nationale, c'est une affaire qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus maîtrisable, elle est beaucoup moins technique. Il n'y a pas à faire des spécificités financières. Quand je viens des crédits bancaires, des SWIFT, des transferts, des appels d'offres, des marchés économiques, ou là des marchés publics, etc. C'est une affaire qui est claire, qui est apparente, يعني claire comme l'eau de roche. يعني اصلا كنا على بالنا بلي الدراهم كانوا يتسرقوا. وحنا كنا نقولوهم. تا كيف حبابك تمدوا واحد مينيستير تمدلو كل عام بودجي تاع 400 بين 400 450 مليون دولار l'équivalent de 400 à 450 millions de dollars ولي زاجيريين مازالهم فقراء والناس ما عندهاش طريق واللي ما عندوش كاين دي فيلاج وكاين مناطق في الجزائر العميقه يركبوا فوق الحمار باش يروحوا يقراو في المدرسه وكاين اللي ما عندوش الماء وكاين مسكين لي زونديكابي ما كاينش لا بريم والناس الفقراء عايشين غير بالمحسنين دونك باين من الاولى كنا على بالنا بلي كانوا يسرقوا من الاولى من اليوم راهم داروا اونكيت واش صابوا في لونكيت شوفوا وين لحقت يا جماعه في 2008 الدوله نورمالمون تمدت 1200 ميكرو اورديناتور pour les meilleurs bacheliers 1200 pour les ceux qui sont classés 1200 premiers في الباك يعني les 1200 premiers lauréats هذه في 2008 صرفوا عليهم 860 millions de dinars في les 1200 PC micro-ordinateurs à peine 226 برك ils ont été donnés et distribués à des bacheliers باقي كاع ils ont été détournés 1200 ordinateurs 226 ont été distribués الباقي كاع تمدوا ماشي لي باشولي تمدوا الناس واحد اخرين اللي من راحوا مدوهم لي جورناليست تاعهم تاع شحياتين وي دي جورناليست كانوا يجوا كنا نشوفوهم حنا في لي كونفيرونس تاع ولد عباس يضحكوا معاه ويقصروا معاه وشيتوا له كان يقول لهم بلي بوتفليقه لازم تفوتوا بوتفليقه ويروح عند الجمعيات الريفيه هذوك يجيبوا له نساء مساكن دي فامو فوايي يقول لهم روحوا فوتوا بوتفليقه هذوك لي جورناليست شياتين كاع داو دي ميكرو اورديناتور كي دوفي revenir qui devait être accordé aux bacheliers les ont détournés ومدوهم des journalistes مدوهم à des fils de haut cadre تاع المينيستير de la solidarité مدوهم حتى الاخرى كاع يعني لا ميور كاع هذه سي لا ميور وانا شخصيا ما شفتهاش ailleurs des micro-ordinateurs qui devaient que l'État a acheté pour les offrir aux bacheliers le ministère de la solidarité nationale راح مدهم aux épouses des ambassadeurs étrangers زوجات سفراء اجنبي زوجات سفراء تاع الدول الاجنبيه في الجزائر يعني يفضلوا امباسادور ولد عباس وسعيد بركات واللي هو كادر دو مينيستير لا سوليداريتي يجيبوا لهم دي ميكرو اورديناتور qui ont été achetés par l'État algérien pour des bacheliers pour les encourager يروحوا يمدوهم علاش يمدوا لهم ils tissaient des bonnes relations avec les ambassadeurs et leurs familles leurs épouses bien sûr pour les visas عطونا لي فيزا عاونونا في الحج عاونونا نروحوا فيزا شنغن عاونونا باش نروحوا فواياج في لازي عرضونا منا هاهم وين راحوا لي ميكرو اورديناتور تاع مساكن لي باشولي الجيريان هاهم لي وين راحوا sur 1200 micro ordinateurs 1200 PC à peine 226 ont été réellement distribués pour les bacheliers un véritable scandale c'est très très grave يا جماعه très très grave نزيدو نروحوا بعيد يعني هذا السكوندال باسكو لا حداد ضحكوا داو دراهم بصح داو على الدوله ما راحوش يسرقوا الخبز القل هذو راحوا يسرقوا حتى اليتامى وسرقوا معاهم حتى مساكن الناس الفقراء الخبز هذاك اللي ما عندهمش كاع لو بو شوز يعني لي ميات كو ليتا ا غاردي بور لي بلو بوفر وراحوا سرقوهم لي زون فولي لي ميات ولي زون فولي نعطيكم ان اكزومبل لافير تاع المينيستير لا سوليداريتي ناسيونال وحنا كنا نقولوها انكور فوا كنا نقولوها وين كانوا يروحوا لي 400 ولا 450 مليون دولار كنا نعيطوا عليها من 2012 من 2011 هذاك الوقت ما كانش اللي يسمع لنا وهذاك الوقت ما كانش الحراك وهذاك الوقت لي زاجيريان ما كانوش لي زوبوزون كانوا كاع مخبيين هنا وهنا بداو كاع هذاك الوقت بيرسون نوزي بارلي ما عليناش اللي فات مات سكايتي في l'Algérie l'état algérien chaque été, il organisait les camps de vacances, les colonies de vacances pour les enfants des wilayas du sud du pays. À la belle comme les wilayas du Djanoub,
الصيف ثم سخانة 50 دوغري سي سني با 55 انا تجي الصيف في اضرار رقان اولاف رحت شفت الصيف يعني دير ربي ستار عين صالح يا لطيف جهنم. Les températures les plus élevées au monde sont sur le territoire algérien. Si vous prenez chaque année le classement des villes ou des régions qui enregistrent les pics de chaleur les plus élevés au monde, تلقاو 3 ولا 4 villes qui sont en Algérie. ديما ورقلة عين صالح أضرار رقان أولاف هادو toujours ça fait chaud. بين 50 à 60 degrés. Invivable. الدولة الجزائرية كانت عندها الانيسياتيف اللي كانت مليحة الانيسياتيف. قال نخلصوا لهم هادو ولاد الجنوب نجيبوهم من الصحراء ندوهم البجايه ندوهم العين تيموشنت المستغانم العنابه ولا دي كولوني دو فاكونس اونكادري با لو مينيستير لا سوليداريتي ناسيونال باش يجوزوا الصيف تما يشوفوا البحر يتنفسوا شويه يا عجبه يعيشوا شويه. لو بودجي سمحوا لي لو بودجي qui était accordé à cette opération c'était pratiquement 12 milliards de dinars, يعني 80 millions d'euros. 80 millions d'euros pour l'opération, l'équivalent. 12 milliards de dinars, c'est pratiquement 80 millions d'euros. Pour l'opération de prise en charge des enfants du sud du pays dans les colonies de vacances au nord. Un peu comme les ولاد الجنوب فقراء مساكن. كاين مرفين في الجنوب بيان سور. أضرار كاين مرفين فيها ورقلة كاين ولكن أغلبية البنية الاجتماعية تاع ولاد الجنوب ناس فقراء. زواولة ما كاينش خدمة ني خدمة ني قدمة. فهموا مليح يعني le taux de pauvreté il est extrêmement élevé au sud du pays. Le taux de chômage, la précarité sociale. انا نعرف مليح الجلدو ما خليت تيميمون ما خليت اضرار ما خليت تمن راسد ما خليت جانت. الفقر اللي كاين في الجنوب الجزائري ما تلقاه غير في الدول الافريقيه. فهموا مليح. اوكي دراهم هذو وين راحوا في 12 مليار دو دينار؟ La majorité écrasante de ce budget a été volée. راحوا استعملوه في المينيستère de la Solidarité nationale. Cet argent qui était destiné aux enfants de Adrar, de Tindouf, de Béchar, de Élysée, de Tamanrasset, a été utilisé par les hauts responsables du ministère de la Solidarité nationale باش يشروا به des billets d'avion ويخلصوا بهم des voyages في la Tunisie, في la Turquie, في la Malaisie, en Espagne, au Maroc. يروحوا بهم pour leurs propres vacances ويمدوهم à des associations اللي جايين في ألجي في حيدرا صحابهم وصحاباتهم باش يتقاسموا بهم باش يتقاسموهم. سي سكاندالو. عيب انهم كنتوا تعيشوا على ظهر ولاد الجنوب ظهر الفقراء ودعوة اليتامى ودعوة اليتيم واعرة يا جماعة ولاد يعني des gens non seulement les enfants du sud algérien sont déshérités ils vivent dans des conditions déshéritées زاد كانوا يسرقوهم. سرقوا أنا نقول لكم l'équivalent de 80 millions d'euros. Les 12 milliards de dinars, la majorité de cet argent, c'est pas moi qui le dis, c'est la partie civile qui était présente au tribunal de Sidi Mohamed. La partie civile, c'est le représentant du ministère de la Solidarité nationale. Avec documents à l'appui, ils ont fait leur enquête. Et encore, l'enquête a été faite entre 2001 et 2013. Malahouch chefou en 2013. Parce qu'au moment de 2001 et 2013, Bouteflika كانوا صحتو كانوا يسرقوا. نهار كيما ردوا خلاص ما كاش رئيس يا ودي كلاو العجب. يعني واش سرقوا بين 2013 et 2019 c'est certainement 5 fois ou 2 fois plus élevé. Les montants sont beaucoup plus faramineux et la corruption a été beaucoup plus généralisée que pendant 2001-2013. ما راحوش دراهم الجنوب دراهم ولاد الجنوب دراهم الفقراء تاع ولاد الجنوب راحوا في انطاليا في إيبيزا في حمامة ياسمين في مراكش شروا بهم طوموبيلات خلصوا بهم دي فاكونس تاعهم. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. والله العظيم ça fait mal au cœur. كي نشوفوا هادو les événements ça fait très mal au cœur. Et ce n'est pas tout. Le ministère de la Solidarité nationale يا جماعة كان يمد des subventions pour des organisations estudiantines ما كناش نسمعوا بهم. تعرفوا l'UNEA, l'association l'UNEA, le fameux syndicat des étudiants. على بالكم باللي l'UNEA تاع اللي تابع لفلان وتاع الشتاء هذا l'UNEA يا جماعة ما تلقاهش كاع في الجامعة. ما عنده aucun poids. ما عنده aucun poids. C'est un syndicat des étudiants qui a été utilisé par le FLN
utilisé par le FLN juste pour les campagnes électorales, juste pour empêcher les autres partis politiques de s'emparer de l'université. C'était un syndicat des étudiants qui est totalement squelettique, ما عنده ni fond ni forme. أغلبية les étudiants algériens ماشي داخلين فيه، وأغلبية les étudiants algériens ما يتفاهموش معاهم. هادو اللي نورمالمون يحاسبوهم كاع وكاع أكبر عملية فساد اللي ندارت في الجامعة الجزائرية هادو اللي وانا نعرفهم كنا نقراو في بليده ولا في بوسريعه واش يديروا صحاب لونيا يكروا دي فوتو يجيبوا دراهم لي فوتوكوبي يديروا دي ماغازان ويبيعوا لي ستوديون لي بوليكوب دايرين دي بيزنس عندهم دي كارغوت يبيعوا لي ساندويتش سي اون ماشين ا لافي سي با اون اورغانيزاسيون ستوديونتين ونهار كيديروا لي غريف كي واحد كيش بروفيسور ولا اونسين يدنا كيش واحد من لي ليدر تاعهم يديروا لا غريف مي لي غريف دو لونيا ne sont pas motivés pour des revendications pédagogiques, ou là pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants, ou là pour que les étudiants algériens arrivent à s'épanouir, ou là... Non, pas du tout. C'est des grèves qui sont faites et orchestrées juste pour leurs propres intérêts personnels. هادو l'UNIA يا جماعة. هذاك شحال عطاو لهم المينيستير de la Solidarité nationale, شحال كانوا يدوا من budget من المينيستير de la Solidarité nationale. 12,73 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent de 13 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent de 85 millions d'euros. 13 milliards de dinars, l'équivalent de 85 millions d'euros, quand le ministère de la Solidarité nationale pour le syndicat des étudiants, l'organisation estudiantine, l'UNIA. دراهم هادو واش داروا بهم؟ كلاوهم تقاسموهم بيناتهم يسحب لها فلان باسكو كاع لي مينيس كي سعيد بركات كاملوها فلان جمال ولد عباس كاملوها فلان tous les hauts responsables du pays la majorité اما فلان اما هولندي l'UNIA il est affilié à la فلان يدوا الدراهم هادو لي مليار لي مليار يتقاسموهم هادو دي فاكونس طوموبيلات سي بور سا تشوف l'université délégué UNIA عنده طوموبيل يدور بالكليو يدور بالايبيزا يدور بالشكودا باسكو الدراهم الدوله دابور اصلا واش جاب لونيا نورمالمون يتعامل مع المينيستير دونسينيمون سوبيريور من اي منطق انها وزاره التضامن الاجتماعي تمد دراهم لونيا كومون سبيتيل ودي ريسبونسابل دو لونيا نورمالمون يتحاسبوا كاع من 2000 جوسكا 2018 كاع نورمالمون يتحاسبوا وين دراهم هذو دراهم لي ستوديون des milliards qui ont été donnés pour financer une organisation estudiantine. Vous savez ce que c'est que l'équivalent de pratiquement 85 millions d'euros donnés à une organisation estudiantine fantomatique. Je le dis bien fantomatique. Qui n'a aucune existence sur le terrain. Et dire au parc, les meetings, يخدموا بهم في الكامباني الكتورال يخدموا بهم في العهده الثالثه والعهده الرابعه وكان راح يخدموا بهم في العهده الخامسه ومازالهم يخدموا بهم اليوم باش يكسروا الحراك. C'est pour ça que les étudiants algériens, alhamdoulilah, داروا leur propre collectif, داروا leurs propres organisations autonomes, راهم يتفاهموا بينا خرجوا هادو لي كادر هادو لونيا ولوجين هادو كاع فساد هادو كاع عصابات بمعنى الكلمه داو دراهم من عند الدوله pour aller s'enrichir et entretenir un train de vie princier sur le dos de l'étudiant algérien alors que les étudiants algériens راكم شفتوهم les restaurants universitaires بلا ما نحكي لكم كاين بزاف لي ستوديون راهم يشوفونا اليوم يا جماعه شوفوا برك سقسوهم روحوا شوفوا comment ça se passe dans les cités universitaires comment ça se passe dans les restaurants universitaires comment ça se passe dans le transport universitaire etc. وما كاينش غير l'UNIA le ministère de la Solidarité nationale il a soutenu il a donné de l'argent à toutes les associations اللي كانوا يعاونوهم في العهدات الانتخاب في الحملات الانتخابيه تاع النظام كاين دي اسوسياسيون اللي داو 10 milliards des associations اللي داو 10 milliards des associations qui n'ont pas d'existence هادو l'association pour la défense des droits de la femme تلقى فيهم دوج نساء عيطنا لي اسوسياسيون روجو زونغل يتمسخروا بالناس ما يخدموا ما والو كاين زوج ثلاثه نساء يروحوا يديروا اسوسياسيون يقول لك انا ندافعوا على حق المراه اكسيتيرا وما على باليش ومع الاخر ما كان والو ما تلقى ما يخدموا في التيران ما دايرين ديال زاكتيفيتي ما دايرين دي ميتينغ ما يروحوا يعاونوا نساء مساكن يضربوهم c'est des associations que moi j'ai appelées les associations rouges aux ongles
خروطو كاينه مدام كاينه دو دام ولا تروا دام يعرفوا دي ريسبونسابل de la solidarité nationale يدوا معاهم دراهم. 10 milliards de dinars ont été dépensés pour ces associations. Un énorme gâchis. On n'a même pas la trace. Tellement, il y a des associations, il y a tellement qui ont pris de l'argent, mais la ben, je sais même pas qui a pris quoi. Mis à part l'UNEA, mis à part, par exemple, fait Gherdaya, lors de la catastrophe de Gherdaya. Je fais les inondations de Gherdaya. Les inondations de Gherdaya, et je fais tout l'État algérien a mobilisé beaucoup de moyens pour subvenir, etc. C'était en 2008, il y avait 33 morts, les inondations de Gherdaya, c'était en octobre 2008. Moi j'ai été sur place, j'avais fait un reportage sur place, et je n'oublierai jamais comment cette région, la vallée du Mzab, a été totalement dévastée. Totalement dévastée, parce que ils n'avaient pas bien, la vallée du Mzab, elle est faite pour 50 000, 60 000 habitants. Aujourd'hui, il y a 200 000 habitants dans les environs 4 à la ville de Gherdaya. Ce qui fait ça a explosé. L'anarchie sauvage, ils ont construit dans les WED, ils ont construit dans les oasis, l'État n'a jamais contrôlé quoi que ce soit. Il y a eu une catastrophe. D'ailleurs, c'était en octobre 2008 que j'ai rencontré Allah Kamaldin Fkhar vers Gherdaya. C'était ma première interview que j'ai rencontré il était à l'époque avec le FFS. Et c'est là où je l'ai rencontré, où il m'a parlé de la situation sur place et de tout le mal que les Mozabites avaient vécu, et toutes les injustices que dont les Mozabites souffraient énormément. Gherdaya, en 2008, l'État algérien il a financé un programme pour mettre 157 bus pour la population de Gherdaya. 157 bus. شحال لحقوا لغردايه بلي 157 بوس شحال لحقوا لغردايه وهذا بروغرام شراتو دونك اون فوا وزاره التضامن الاجتماعي لو مينيستير دو لا سوليداريتي ناسيونال في لي 157 بوس لحقوا برك 9 بوس الاخرين كاع تقاسموهم اللي مدوهم الزوايا هذوك الزوايا اللي غنوا تحيا النظام وتحيا بوتفليقه والرايوس وتحيا الكادر وتحيا الجيش الشياتين لا ماجوريتي ديال كيما لي بي سي بورتابل تاع لي باشوي راحوا لي فام بور لي دام لي فام دي امباسادور لي بوس تاع غردايا اللي من راحوا pour les associations et les groupes et les groupes intérêts, les collectifs qui sont proches des entourages de Djemal Ould Abbas, de Saïd Barkat, du FLN, et des principaux dirigeants du pouvoir, parce que Djemal Ould Abbas n'est qu'un instrument, c'est le pouvoir algérien qui dirigeait, qui voulait utiliser cet argent dans la solidarité nationale pour corrompre le tissu associatif, pour corrompre la société civile. Aujourd'hui يا جماعة هذه المعلومات اللي عندها عدالات جزائرية خلاص la justice algérienne elle a bougé, il y a eu Hirak, etc. Il y a eu une enquête. Ok. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'argent il a été dilapidé, il a été volé. Le récupérer c'est pratiquement impossible. Ce qui nous importe, c'est pas de condamner Djemal Ould Abbas à 10 ans de prison ou Oulidou Skandar à 10 ans, عنده Oulidou الوافي اللي راهو هارب في اسبانيا, الوافي Ould Abbas اللي راهو هارب depuis une année واللي ما حكموهش. Le problème تاعنا ماشي كي تحكم جمال ولد عباس وسعيد بركات تحطهم في الحبس وتقول لي خلاص on a réglé le problème. Non, parce que les pratiques demeurent. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire en urgence, c'est de dissoudre le ministère de la Solidarité nationale et de revoir totalement son fonctionnement. C'est bien qu'il y ait un ministère de la Solidarité, mais il ne faut pas qu'il soit indépendant. La Solidarité nationale, elle n'est pas l'objet d'un ministère. Dans les pays développés, je fais mon bref, en France par exemple, qui est le ministère des Solidarités de la Santé. Il est attaché à la santé. Mais si j'ai parce qu'en France, par exemple, ce sont les institutions il y a des institutions qui sont chargées de la solidarité. Avec la sécurité sociale, avec la CAF, la caisse des allocations familiales. هما les principales institutions qui gèrent les budgets de la solidarité. Ce n'est pas le pouvoir politique qui doit gérer l'argent de la solidarité nationale. L'argent de la solidarité nationale ne doit pas dépendre d'un ministre ou d'un décideur politique ou d'un gouvernement. Il doit dépendre d'une institution. Cette institution doit être contrôlée par le Parlement avec un fonctionnement démocratique, avec le regard critique de la société civile. C'est comme ça qu'on doit faire.
حنا هذا المينيستير دو لا سوليداريتي ناسيونال نمدو لحد الان مازال ما يمدولو لحد الان راهو يدي ليكيفالون تاع 400 مليون دو دولار بالك نقص على جال الازمه الماليه اكسيتيرا من الدراهم راهم يداروا يفونكسيون جمال ولد عباس راهو في الحبس سعيد بوركات راهو في الحبس il y a beaucoup d'accusés une dizaine d'accusés dans ce procès là qui est au niveau de tribunal de Sidi Mohamed mais le fonctionnement est resté tel quel rien n'a changé c'est les mêmes procédures c'est les mêmes associations هادو les 11 000 associations qu'il y a en Algérie il faut faire le trait il faut lancer des enquêtes sérieuses sur le tissu associatif en Algérie. شكون هادو اللي يديروا الجمعيات راهم يروحوا للدوله ويدوا الدعم من عند الدوله شكون هادو لي اسوسياسيون روج او زونغل يجي مرا زوج يدير لك اسوسياسيون باسكو تعرف وزيره باسكو تعرف وزير باسكو تعرف جينيرال تدي في الدراهم وتروح دير نو ما كاينش منها هذه وهادو لي زاغريمون علاش داروا لي زاغريمون اكسيتيرا باسكو باش يمدوا لي زاغريمون اونيكمون aux associations qui appartiennent à leurs copains et à leurs copines. Du coup, les associations étaient utilisées comme des machines à laver. Elles prennent des subventions, elles prennent des budgets du ministère de la Solidarité, ça, ce qui est grave. Le but d'une association, normalement, une association, تجيب دراهمها من عند la société, من عند la société, avec une campagne de dons. الدولة تجي تعاونك derrière برك. ما كاينش دولة تمد دراهم للجمعيات. الجمعيات راح يجيبوا دراهم عند المجتمع. احنا لو فونكسيونمون هذا لازم يتبدل في أقرب وقت. حنا يا جماعه نسمو كون لو فون سو ترومب هادو لي 120 مليون دورو اللي راحوا لنا بين 2001 و 2013 ما لازمش تعاود تصرى il ne faut pas que cela se reproduise pour que cela ne se reproduise pas il faut changer le modèle de gouvernance notre actuel modèle de gouvernance favorise la corruption favorise la dilapidation تاكي يجي وزير كان فلان ولا فلان ما قرا انا نشوفوا الوزراء الجزائريين اغلبيتهم ماشي قاريين نشوفوا لو سي في تاعهم اغلبيتهم نيفو اردواز يجي في ليله ونهار يولي وزير عطوا له بيدجي تاع 400 مليون ليكيفالون تاع 400 مليون دولار بيان سور هو حاكم البيدجي هو ربها بيان سور يعاون ولاد عمومو ولادو لي ميتريس تاوعو جيرانو صحابو يجيب لي اسوسياسيون تاع صحابو سي نورمال سي فوالا كيما قال لهم يخدم في العسل ويخدم في العسل وياكل بصح يا خويا اللي عسل ما كاين نورمالمون هذا العسل هذا l'argent de la solidarité nationale ce n'est pas un ministre de le gérer non c'est des institutions qui sont totalement indépendantes où la solidarité nationale تحطها dans un département ministériel ou d'akhor اللي هو ministère de la santé par exemple comme en France dans les autres pays la Suisse elle appelle comme ils ont le département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports. دخلوها مع la défense de la solidarité nationale, la protection de la population. يعني tellement c'est une affaire qui est sensible. Et il faut absolument la gérer de manière intelligente. دخلوها مع la défense. En Allemagne, il y a un ministère, mais qu'est-ce que la solidarité? En Allemagne, il y a un ministère, il y a le ministère fédéral qui est chargé de la jeunesse, des personnes âgées et de la famille. Vous voyez comment c'est complètement différent. On ne parle pas de solidarité, non. On parle de la jeunesse, de la famille et de la protection des personnes âgées. Et c'est géré totalement. Parce que les ministères, ils ont un rôle politique, ils ne sont pas là pour distribuer de l'argent. Un ministère, il est là pour faire des politiques. Comment améliorer la situation de la jeunesse? Comment améliorer la protection des personnes âgées? Comment protéger les droits de la famille? Comment les femmes? Comment améliorer la condition féminine? Comment garantir la parité entre hommes et femmes? Mais chez Wizara qui gère de l'argent. Celui qui gère de l'argent, c'est la sécurité sociale. C'est la caisse, des caisses d'allocation familiale. Il y a des caisses, il y a des fondations. C'est comme ça que ça doit marcher. Mais on n'a pas tiré la leçon malheureusement. مازلنا في الموديل القديم الحقيقة تقال الحق يقال كما يقولوا la vérité doit être dite nous fonctionnons toujours de la même demain nous n'avons aucune garantie que les mêmes scandales vont se reproduire demain ou l'après-demain l'UNIA continue d'exister si l'UNIA a pris autant d'argent il faut dissoudre cette association il faut dissoudre ce syndicat tous les organismes qui sont impliqués dans des affaires de corruption à large échelle, il faut les dissoudre. Il faut changer le fonctionnement et la manière de voir et la manière de faire.
هذا هو الحل الوحيد. انت ماشي دير لي موندا داري انترناسيونال كونتر وليد عباس يروح في اسبانيا dont on sait jamais, on sait même pas si un jour on va l'attraper ou pas, ولا تحط لي بابا وسعيد بركات 10 ans في الحبس وتسكتني تقول لي خلاص انا قضينا على الفساد. ما قضيناش على الفساد. دوكا كيف راهي تمشي؟ هاي يقول وراهم انا سقسيكم صح. ودوكا البودجي اكتويل كومون il est géré. هاي فهمونا. Comment le budget actuel il est géré de la solidarité nationale. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Absolument personne ne le sait. Nous sommes toujours dans l'expectative. Mais c'est l'expectative. ما نقدروش نكملوا هكذا يا جماعة. والله يا جماعة ما نقدروش نكملوا هكذا. L'Algérie va exploser ça si on continue comme ça. Il y a trop de حقرة, de frustration. Imagine صحاب هذو الناس الفقراء les handicapés واش سرقوا على دارهم. Voler des PC qui étaient destinés aux bacheliers, voler de l'argent qui était destiné pour construire une colonie de vacances ou un camp détente de vacances pour les enfants du Sud, ça se fait pas. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Wallah ya jma'ana, c'est honteux. Aujourd'hui, c'est le procès du système qu'il faut faire. C'est pas le procès de quelques personnes. Ces personnes ont volé parce que le système les a laissés voler, leur a permis de voler, les a encouragés à voler. Tant qu'on ne change pas le système de gouvernance, on aura toujours les mêmes injustices, on aura toujours les mêmes scandales, on aura toujours les mêmes pratiques. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي، ما نكثرش عليكم اليوم. على بالي بلي غدوة ان شاء الله لازم تنوضوا بكري، اللي يروح يقرا، اللي يروح يسهر، اللي يروح يخدم بلوتو. Je vous laisse profiter aussi un peu d'internet, parce que je fais d'autres choses, il n'y a pas que nous dans la vie. Même je vous remercie énormément pour votre fidélité. Allah confie encore une fois, je vous remercie énormément. Alors je vous donne rendez-vous pour demain pour d'autres lives. En attendant, essayez de partager et liker. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie Part. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions et vos remarques. Je vous remercie. يعطيكم الصحة. لكم تصبحوا بخير. ليلة سعيدة إن شاء الله. بدو بكم من روحتكم وربي معكم.